Subway again, guys. Favorite. For today's video, teriyaki. Chicken teriyaki. Spicy, di ba? Spicy yan, idol, di ba? Chicken teriyaki, sir. It's up to you, sir, kung gusto mo. San Fernando. 24 hours dito, guys. Wala kang ibang makahanap dito na 24 hours na Subway. Ito lang yung 24 hours, idol, di ba? Yun. Patosted ako ng bread ko, idol, ha? Yes. Chicken teriyaki yan, guys. Pagkatapos ko ng gig, galing sa Boyd, diretso na ako dito. Anong magandang add-ons niyan? Yung chicken teriyaki. Chicken teriyaki, sir. Pwede po Kasi kapag tuna, yung egg eh. Ano pa yung maganda dyan? Pwede po yung sir. Slice chicken. Sige, dagdagan mo. Yung. Solid yan, oh. Yun lang po, sir. Yes. Toasted, idol, ah. Thank you. Subway, San Fernando. Chicken teriyaki. Ano nga yung dinagdag mo na add-ons? Yung bilog? Slice chicken. Sliced chicken. Sliced chicken, guys. Lettuce. Tomatoes. Cucumber. Green pepper. Damihan mo yung ganyan, idol. Tapos onions. Yan lang, idol. Dressing ko is chipotle. Sweet sweet onion. Yan. Oh my goodness. Solid yun, no? Oh! Yes, sir. For dining po? Yes, yes po. May chipotle po yun? Sweet onion meron? Yes po. Chipotle Okay. and sweet onion. Okay, tapos honey mustard, konti. Oh, kita nyo naman yan. Sasabog sa bibig ko yan. Sasabog yan, idol. Thank you, idol. Subway San Fernando. 24 hours dito, guys. Anytime. Pwede kayo mag-sandwich. Maingit na lang kayo sa akin. Ayun, oh. Solid, oh. Ayun, oh. Oh my goodness. Thank you, idol. Tsaka isang Coke, idol. Isang Coke. Thank you. Coke. Yo, welcome back. Subway San Fernando. My favorite. Pero ngayon is chicken teriyaki. Chicken teriyaki yung food trip ko ngayon. Tapos meron siyang sliced chicken. Add-ons ng sliced chicken. Nga pala, pag gusto nyo mag-food trip, 24 hours dito, San Fernando. Dito sa may Shell. Sa may, ano nga to dito, idol? De La Paz? San Agustin. Tapat ng Walter Mart. 24 hours sila dito. Nasa Angeles kayo, walang 24 hours dito doon na Subway. Dito lang. Ayun, solid, chicken teriyaki plus add-ons ng sliced chicken, cucumber, tomatoes, lettuce, tapos 3 kinds of dressing. Favorite. First bite. Kain po. Kain, guys.
Grabe, speechless ako. Solid, sarap. Parang sumasabog sa bibig mo. Ayun, no? Yung slice ng chicken, no? Chicken teriyaki niyan. Tapos, add-ons pa ng sliced chicken. Oh, kain na. Mm. 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 Masarap pag may soft drinks. Mm. Bawat kagat, sumasabog. Mm. 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 Yep. Excuse me. Hi guys. Mm. 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 Bite. Solid. Sumasabog bawat kagat mo. Mm. 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 Solid, sarap. Punta na lang kayo dito. 24 hours sila dito. Ate, 24 hours kayo dito, di ba? Thank you, ate. Ang sarap.
Subway San Fernando. Idol, thank you po. Idol daw ah. Ako lang mag-isa dito, ha? 24 hours sila dito. Anytime, pwede kayo pumunta dito. Solid, sarap. Grabe, busog.